Oh, hello mga kakuyang. Oh, video. Oh. Ito na naman tayo, video. Yan, tanggal ng kalawang, kuskus balongos. Tayo tatabi na. Lesser. Number 7. Yan. Kukuskus kami. Hello, Renz. Yan, si Renz Manalo to. Welcome to Philippines! Welcome to Philippines nga Dagaos. Nagpag guys. Finish contract na! Oh. Yan, kos. Cheers! No, cheers. Muriatic acid, cheers daw. Sabi ni Kunot. Tonton taladtad. Tawa-tawa lang para happy tayo, ha? Yan. Tatay, dapat ko main roar dati muriatic ya. Ito yung conveyor. Na? Oh, sige. So, tanggalin natin tong kalawang. Yun. Ito may muriatic yan. Yun. Salamat sa panonood at pagsubaybay ang aking YouTube channel, Kuyang Gary Vlog. Bye-bye. Bye-bye. Yun.